जय जगन्नाथ आम स्केटिंग चैलेंज शो को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आज आमर खाइबारे पखाड़ अच्छी है पुणी थे नहीं चली आसलु हे पोड़ा पोड़ी की आ साग सुखा पाग होता जे सोमवार तो आज खाइबू ना से सुख आज करानी बाकी पोड़ा पोड़ी आलू टमाटो बाइगण पोटल काकुड़ी धनिया पत्र धनिया पत्र पूरा चकड़ा है गोटे बाइगण पोड़ार गोटे अद्भुत बास्ना मुहटा उड़े देते ना तो पाग पानी थे पखाड़ थे आ कि दरकार ना ता सांग को आज साग भटा होता मिक्स साग गोटे लंका गोटे पड़ी है पखाड़ आज बाड़ेदेवा सब तो आड़ साड़ सुखला हाथ ये से खिया है पखाड़ आज खाईदेवा है। तो कालीर कमेंट रे से भौणी जनक ना सोनाली ना कौन मत कहते ना नवाक मुझे ठीक से मन ना मोबाइल देखले होता टे मोबाइल टिके जस्ट खाली मोबाइल देखी तो काली जड़े भौणी मेसेज करते से कहते ना नवाक ना हूँ सोनाली है सोनाली माहामना एमती कौन गोटे गोटे टाइटलटा बोधे मुझे जानी कि ना हूँ सोनाली से आम भिडियो देखा बहुत पसंद कर खास कर आम दी जन को बहुत पसंद कर काली आम दी जन आगे विनर बोली काली मेसेज करते तो से भौणी आम तरफ दी जन तरफ बहुत बहुत धन्यवाद है मैंने ढेर सारा भल पाइबा दौरान जी भी दौरान ढेर सारा भल पाइबा दौरान आम चाहूँ भी आगे आप बहुत सारा भल पाइबा देवे। तो चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपको कही रखी जी भी चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ भल पाइले वीडियो माने फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखूँ 5-10 मिनट वीडियो फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखूँ आउ वीडियो निहाती कमेंट करूँ लाइक शेयर कहूँ आउ पनिशमेंट कहूँ आउ रेसिपी कहूँ कौन खाइबा आनी बोली। तो चलतु आज खाଇବା आरम्भ करवा है खाଇବା सहित तो पनिशमेंट अच्छे आपने जानते देखा किए जितुची किए हारुची पनिशमेंट दिहब पनिशमेंट काली कही हलदी गुंड सहित अदा अदा हलदी गुंड सहित अदा रिमा रिमा मेसेज कर हाँ हलदी गुंड सहित अदा खाइबा कही। तो चलतु आज पनिशमेंट आम आनिकी पनिशमेंटा थोई देते भल होता थोइन जेहेतु कहीदेली खाई सारा करूँ आउ चलो चलो स्टार्ट कर ये पागटा लुण पकईचु ना भात जल्दी चल टे पाग करदे है आलू टाण पड़ा आलू टमाटो बाइगण पोटल मुझे कहनी खाईदेव ना टे रसुण करदे चोबईदेवी हाथ दिए दम काले हारजी मैंने शीत दिन पखाड़ मजाटा अलग मजाटा अलग शीत लगुच पखाड़ कौन खाइबू पखाड़ खाइबार मजाटा पूरा रसुण को लंका बास्ना आहा मु आग खाइबी कौन आग शुंघी खाद्य को शुंघती जो भल न शुंघती खाद्य शुंघी जान कि टेस्ट कौन नाक लगे शुंघती खाद्य बैगन पोक काढ़ू तोर सब यही असुविधा हो माने कौन कहलु तोर कौन कहानी विश्वास नहीं विश्वास ना ताने कौन मु खाऊ ना कहली नाई नाई तू काले खाऊ से कथा नहीं कौन कहलु काले दे देथु जानिकी पकोड़ा काई कहलु पोको वाला खाइबिनी जानी साइलेनी ये तो दळुची मु से जानी साइलेनी तू कौन आलटा को दळी होउनी मु तते कहूची ताको सब कळी करूची को भी बाहाई आसला मो दियर को एबे कहूनु खादे कालो तू भी जबु पागटा टी देखि दियो केन हेई ओहो आ ओना एक्चुअली पुओ पिलान को पाग करी आसेनी ए खाई देलु कोन पुओ पिलान को पाग करी आसेनी कि से माने भी पाग लुण पानी ना धइले ठीक गे आम पाग पानी जानिछ बोली तार टेस्ट आम जानिछ तू तो कहा अंडा गोटे अछि ओहो से गोटे ओना खाई दे खाई सारा गोटे ओना हां हिंद नाही बाड़ी जानछु एमते भात अधिक देज बोले आपलो बहुत दिन होते मोर प्रिय मोर प्रिय साग भरा मुझे तो बहुत भल भाई तो भाजी खाली टेस्ट लगे तो गुटी खाली आलू गोटे रचना लेखे मो प्रिय साग मुझे देखते केते सुंदर मोर वर्णना मुझे कौपटे करी जानी पारनी तुम देखते पूरा सबुज आहा कि मन देवा तुमको खुंटी खाली देती स्वाद तुम काटी खाली देती स्वाद ना ना तो खाइबार मन
ଆଉ ତୁମେ କଡ଼େଇରେ କହିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଅ ପୁରା ଝଣଝଣି ହେଇ ପଡ଼ିଯାଉ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଶା ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ପୁରା ଏମିତି ମିଶିଯାଅ ଯାହାକୁ ଶାଗ ରେସିପି ଦରକାର ତାକୁ ଶିଖିଦିଅ ରଚନା ରେସିପି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବାକୁ କି ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ରଚନା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ନାଳ ଆସିବ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଖାଉଛି ତୁମ ପାଟିରୁ ଆଉ ନାଳ ଆଉଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ମୋର ଜୀବନର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ମଜା ନେଇ ଖାଇପାରୁଥିବି କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମୋ ଦାନ୍ତ ନଥିବ ନା ଆଗକୁ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଆଉ ବୟସ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ଖାଇ ହେବନି ଦାନ୍ତ ତ ସାଧ ହେବନି ଆଉ ନିଜ ଶରୀର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାକୁଆ ପାଟିରେ କଳ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖାଇ ହେବ এটা କ'ଣ ବୁଝିବେ ଶାଗ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ପାଗକୁ ଶୁଖୁଆଟା ହେଲେ ଲାଗିଲା ପୋଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଡ଼ି ହାତରେ ନ ଖାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ କେ ଜାଣିଲ ମା ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ତୁ କ'ଣ ମାଡ଼ ନେବୁ ତୁ ଲୁଣା ପଡ଼ିଗଲା ଭାତରୁ ଖାଇକି କାମ କରି ଆଣିଛୁ ଖାଇକି ବାସନ ସଫା କରୁଛୁ ଖାଇକି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ହା ହା ଓହୋ ଶାଗ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲି ଯାହା ହଉ ହାଲକା ଲାଗିଲା ଶାଗ ଗୋଟେ ଶାଗ ଖାଇଛି ଆଗ ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟରେ ହାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତେଣିକି ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ କୁକୁର ଭଳିଆ ପାଗ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ବେଶୀ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ହଁ ଦାନ୍ତଟାକୁ ଭିଡ଼ି ହବ ଆମ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ ବାରିବ ବାର ଭଲ ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ଅବାଇଆ କଥା କହନା ଯେଉଁଦିନ ବୁଧବାର ହଉ କି ଶୁକ୍ରବାର ହଉ ଖାଲି ଅଲଣା ଶୁଖୁଆକୁ ଭାତ ଆଣିବା ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦଳା ହେଇଯିବ ଖାଲି ଆଉ ଚୁଛା ହେଲା କୋଉଠି ସେଟା ତ ମିକ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଏମିତି କିନି ଖାଆନ୍ତି ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ନାଇଁ ଦିନେ ଏଠି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଏମିତି ଧରା ହବ ଗୋଟାଏ ଯୋଉ ଭଜା ହେଇକି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ରେଡ଼ି ବାହାରେ ଧରି ଚଲେଇ ଗୋଟାରେ ଧରିବୁ ପଖାଳ ପଖାଳ କେତେ ଜଲ୍ଦି କିଏ ସାରି ପାରୁଛି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ କଥା କଣ ଚାଲେ ଚାଲ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୋ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଉଛି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ ବୋଧେ ଖାଇବୁ ଅଦାକୁ ହଳଦୀ ଆଲୋ ମା ରିମା ଏମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ନଦୀ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ନା ବି ରିମା ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ରିମା କ'ଣ ଦେଖିଲା ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ରାମ ରିମା ତମେ ବି ଆମର କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେ ଝିଅ ସିଏ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ଅଦାଟା ଭଲ ହଳଦୀଟା ବି ଦେହକୁ ଭଲ ହେଲେ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଟିକେ କଡ଼ବା ଲାଗିବ ପାଟିକି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ପନିସମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତା ଭଳେ ସେତିକି ତା ପେଟରେ ସେତିକି ଅଛି ଭିତରେ ମ ଦେଖି ଖୁଆଇ ଦେଇ ଦେଖି ବସିକି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମେଲେଇକି ଦେଖା ଆଉ ଦେଖ ଦେଖୁନୁ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡାଟା
वाओ किसी ना एमती खाती तू भावे तो गोटे सी आयुर्वेदिक मेडिसिन देह गुड़ा जमी गातुर बसिक आसला देखा शीत दिन बोली आईटा खाइले कुंडियाणी होनी शीत दिन खाइले गोपाल फल देखुला बचारी भल थिला हाँ भल थिला कि ଭଲ ଥିଲା କହୁନି ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କଲି ବୋଲି କହିଲି ଇଏ କେତେବେଳେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପୂରଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ କଥା ଅଧା ଅଧା ଖାଇକି କରିଦଉନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ସୁନା ଝିଅଟା ବୋଧେ କତାଲ କରିଦେବି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସତ ଦେଖି ତୋ କଣ ଘୁରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ପାଟି କରନା ଆଜି 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 ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ନା ଆଜି ତ ବାପା ତତେ ଲଗେଇଦେ ନହେଲେ ତତେ ଲଗେଇଦେ ବିଲେଇକି ମାଥ ଛୋଟ ଧରି ଗୋଟେ ଥିବ ଯିବ ଗାଡ଼ିକା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି କରିବୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର କରିଦେବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନିହାତି ରହିଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।